everyone, welcome to our videos. We are students of Mathematics Education Study Program, University of Jember. I would like to introduce my team. My team consists of 3 members. The first member is me, Siti Latifa, with the last name 077. I'm a player, a content creator, a video editor, and cameraman. Thank you. And the second member is me, Nurlayliati, with the last name 091. I'm a player, a content creator, a scriptwriter, and a cameraman. Hello, the last member is me, Vinayatul Luciana, with the last name 092. I am a player, a content creator, a scriptwriter, and a cameraman. In this video is to describe the process of making granulem as trigonometry learning props and to describe how to use that prop. Before going into main section, I want to tell you that trigonometry learning props are a set of a concrete object that are designed, made, or arranged intentionally that are used to help instill or develop concepts or principles in mathematics. The learning props are selected and used in accordance with the learning objectives that are expected to be achieved by students' competence. Trigonometry is a branch of mathematics that deals with the angle of a triangle and trigonometric functions such as sine, cosine, etc. So, learning props for trigonometry are a set of a concrete object created to help develop trigonometric concepts. In this case, it's about the graphic of sine function, cosine function, etc. Granulem can be used for number 1. Improve students' understanding of trigonometric concept. Number 2. Show students clearly about the graphs of trigonometric function and the corner points value in those graphs. Number 3. As a learning media, Granulem can be used to show the mathematical concepts and its application in real life. Number 4. Stimulate students to interest in math subject. Number 5. Teachers will be motivated to make more learning props to support the mathematical learning process. Number 6. For school, it can be used for increase the treasury of learning props in the school's mathematics laboratory. The equipment used to make granulem is 1. Solder 2. Small drill 3. Scissor 4. Saw 5. Ruler 6. Hammer 7. Pins 8. Thread 9. Pliers. And the material used to make granulem is 1. 30 meter of small cable 2. Cartesian coordinate custom sticker paper 3. 108 piece of LED light is 21 blue LEDs, 21 red LEDs, 17 green LEDs, 17 white LEDs, 16 yellow LEDs, and 16 orange LEDs. 4. 1 piece of power button. 5. 27 piece of switch. 6. Plywood board 100 times 100 centimeters. 7. Cable 2 meters. 8.
transport method. 9. For piece of tire. 10. 108 piece of alcohol resistor. 11. Tin for soldering. 12. Nail. 13. List. 14. A plug. 15. 5 meter of wire. 16. Alteco glue. Okay. Next is how to make a granola. Yes, the first step is print vertices, coordinate, vertices, angle values, and trigonometric graphs in one image using 45 cm times 35 cm sticker paper. Second step is cut 100 cm times 100 cm plywood into two pieces of 45 cm times 35 cm plywood, two pieces of 35 cm times 4.5 cm plywood, and two pieces of 45 cm times 3.5 cm plywood. Next step is stick the sticker paper on the 45 cm times 35 cm plywood board. First step is fill each corner points based on trigonometric graphs to place the LED light. Next step is attach the LED light to the hole that has been made. Sixth step is make a hole in another 35 cm times 45 cm plywood board to place the plug. Then, arrange the pieces of plywood into an open beam on the back with the size of 45 cm times 35 cm times 4.5 cm. After that, arrange the electric current on the back of the plywood board. Next step is connect the small cable with LED light and switch using soldering pin. Then, connect the small cable with the electric current circuit that has been made. 11th step is cover the beam with the remaining plywood board. And then, connect all electric current circuit to one cable that has been installed with a plug to conduct the electricity to the prop. Baik, sebelum kita memasuki cara penggunaan, saya akan mendeskripsikan terlebih dahulu apa sih komponen-komponen yang terdapat pada alat peraga ini. Nah, yang pertama itu ada steker sebagai alat penghubung dengan listrik untuk alat peraga. Lalu ada tombol power untuk mengaktifkan alat peraga. Dan ada total 27 saklar, yaitu 21 saklar ini yang sebelah kiri untuk mengatur titik sudut, ya, dan 6 saklar lainnya itu untuk mengatur grafik fungsi trigonometri. Lalu terdapat gambar koordinat kartesius yang dilengkapi dengan titik sudut dan grafik fungsi trigonometri. Lalu di setiap titik sudutnya itu terdapat lampu yang memiliki indikator warna yang berbeda. Nah, bagaimana? Sudah penasaran bukan bagaimana sih cara penggunaan alat peraga ini? Yuk kita pelajari bersama-sama ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat peraga matematika granola. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghubungkan steker dengan arus listrik. Kemudian, kita akan mengaktifkan alat peraga dengan menekan tombol power. Selanjutnya, untuk menunjukkan grafik fungsi trigonometri, kita menggunakan 6 saklar yang berada pada bagian bawah. Saklar pertama mewakili grafik fungsi sinus, saklar kedua mewakili grafik fungsi kosinus, saklar ketiga mewakili grafik fungsi tangen, saklar keempat mewakili grafik fungsi sekan, saklar kelima mewakili grafik fungsi kosekan, dan yang terakhir mewakili grafik fungsi kotangen. Nah, untuk menunjukkan grafik fungsi sinus, kita akan mengaktifkan saklar yang pertama. Setelah saklar pertama kita aktifkan, maka lampu indikator berwarna biru akan menyala yang menunjukkan grafik fungsi sinus. Langkah yang sama akan kita ulangi untuk setiap grafik fungsi trigonometri. Untuk grafik fungsi kosinus, lampu indikatornya berwarna merah
Kemudian untuk grafik fungsi tangan, lampu indikatornya berwarna hijau. Kemudian untuk grafik fungsi second, lampu indikatornya berwarna putih. Kemudian untuk grafik fungsi cosecant, lampu indikatornya berwarna kuning. Kemudian untuk grafik fungsi kotangan, lampu indikatornya berwarna orange. Untuk menunjukkan nilai sudut dari masing-masing grafik fungsi trigonometri, kita menggunakan 21 saklar yang berada pada bagian samping. Nah, saklar-saklar ini mewakili sudut istimewa dari 0 sampai dengan 360. Sebagai contoh, kita akan mencari nilai sudut yang berada pada grafik fungsi sinus. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan grafik fungsi sinus. Perlu diperhatikan bahwa grafik fungsi sinus memiliki lampu indikator berwarna biru. Jadi kita hanya perlu memperhatikan lampu yang berwarna biru. Nah, untuk mencari nilai dari sinus 0 misalnya, kita akan mengaktifkan saklar dengan nilai sudut 0. Nah, bisa kita lihat terdapat satu lampu yang tidak berkedip. Lampu yang tidak berkedip inilah yang akan menunjukkan nilai dari sinus 0. Maka kita mendapatkan nilai dari sinus 0 adalah 0. Kemudian, sebagai contoh lainnya, kita akan menunjukkan nilai sudut yang berada pada grafik fungsi kosinus. Langkah pertama, sama seperti sebelumnya, kita akan mengaktifkan grafik fungsi kosinus. Nah, grafik fungsi kosinus memiliki lampu indikator berwarna merah. Jadi, kita hanya perlu memperhatikan lampu yang berwarna merah. Kemudian, misalnya kita akan mencari nilai dari cos 90, maka kita perlu mengaktifkan saklar dengan nilai sudut 90. Nah, di sini terdapat lampu berwarna merah. Kita hanya perlu memperhatikan lampu yang berwarna merah. Nah, terdapat satu lampu berwarna merah yang tidak berkedip. Lampu yang tidak berkedip inilah yang menunjukkan nilai dari cos 90. Maka kita mendapatkan hasil dari cos 90 adalah 0. Demikian mengenai cara penggunaan dari alat peraga matematika granola. Profit and deficiency of granola. The profit is 1. There are 6 trigonometric graphs in one plot. 2. Each trigonometric function has a different color indicator LED, so it's possible if those trigonometric functions used together. And the deficiency of granola is there are 2 legs that they are not exactly at one corner. That was our video about how to use the learning proofs of trigonometry that is called graphic trigonometry lamp or granola lamp. Hopefully what we say can be useful. We also thank the Mathematics Laboratory of the Mathematics Education Studies Program for being willing to learn learning proofs for the need of making this learning video. And thank you to all the viewers. See you in the next video. Stay healthy and stay positive, guys. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Dadah. Annyeong. Oi.